أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ماري مسونين كوسونين كاقام مكانو يغوغو يغاريسو سيرسوان يبونا كان نكوسو وناك أغسوكاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغا أغسوكوني كاقاكو وندالا جمو أغاقا وغاكبه وغا الله كسيغا نمبالي أغا نمغسال نمبالي لنكيغامي ونيغاني كاقورواني awa shega ko magari lenki aktu ngenga de soni kra aga kafini facebook dum ko nunga walla youtube dum ko nunga prinda na gani hammi dum ke gani gelum lamnu magande ka barenga agu fo kana su ken shega ni koy shega malle sona aga baka jafunu kandebe sambaga masha Allah kinya le bagoy lenki o wala munu ngana le bagoy waso kan nume lu gama wala fibe gama ga agamula na waso ku gangani wala na ko yokui wala guna dun ko ndangani ya kembre nga osuna taru dome ono shekhe ken kaga fobe kongo aga fobe de barini sheikh malla suna ona kandangani assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh awa sheikh ku indem palle ke ka ke wat kilenkina fobe andagari fobe anga kongo oga kilenkina anna bismillah. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سيمبا عنده كوني مغسري. عنده أوري موندي كوني مغسري. أيوة كوني دللا. لو تجلي موسى عنده سارتو عنده مريم عنده موسى عنده إلياس. نانغا عائشة ايوا ndaga kunyi mogosiri yo kato garno babu nogondi nam kunyi mogosiri aywa alhamdulillah parce que drogote be gamma lenki he to gelmetu di adallandan tu islam ko khidimande nogondi islam ko kulle alhamdulillah lenki adallandan tu bakhle ngodi ta hana be ngeran tu ogati to me honne kenya oge conférence yogonya klisi subani ba wadi meni kilende do mogosiri Kenya geli 2014 ngama wala geli ngama mungusu ado sana galuti bo geli ku ngati ndantu khairin killenya di ndantu salama go gollenya makelenki har santini kenya na gali cité surtout hibe ga tengen le munu karany le munu ku garu ko bene ko fonu cigindano ni jamanu cigindano ni o sunka hammi tawu cikenga bo angirin khairin ki kelli nginda mo siri nalli keni ni nke me ba imara liga wundo nyagali ya do sewe pour le mun kunan tawo parce que ke hanya nta hananya nan tawo le mun jalogunga lemna mu cunu kunu bon kadalla ke babu kama nga sene le mun education kama men do le mun nyimel madu mo hiwaru de berna jaloge ken kan importance ngam osiri odi melu masala bo len ki babu hanya na kenya kam me kati ngarno babu ken gonde serebe lu ko dangi yere ngira ga video nu sui ni kuni nautu geli serebe ga danga ga madalla Sheikh Abdurrahman Koreira nanda ga Sheikh Basunay ado Sheikh Madmaga geli nanda be gir jopa do me na ga kunyi mo siri na alisiten ado cimendi srotan passé o théâtre bu muko ngama hoyso wala gel video ko ngere oni rasu kunyi kembre warni barnabi ndo dialogue ke jopa ngama ko ho ni du président ngaka to non kuntu parce que geli papa ndaga to no kay nga disu tu ndaga su to no tu gelli nga merere sa sanga he mulla besu ni li to ko kedi jamun ko no adaga classe be xala nga ana kenko comme ça on a kato ga bawu jopa masha Allah jopa Elias Antoine Elias Keita na 6e aywa masha Allah gem Sarah Antoine Sarah Keita na SEM2 mashallah Antoine Mariam Keita na CE2 Antoine Moussa Keita na CM ankin se mashallah Aisha ki ankin Aisha akin matagale mashallah Aisha Keita ايوه شيخ سيمبلاكي بابو تربيه education marandeni babu ay imotono ga lampel mose alors que imotono meherneti education ko imoto suga di ankanikta education ngata kengel marande na limunu marani ni jukunu sorondi ni haklu nu chorogo na to ko senden kinia alla to kun kanikta dunati o kenya hay imotono kuga jamanu suga daga no togo education ke andi deng
imoto suka di civilisation kita naga kane education har dina ni menan suran kitenga anna lagara kita education duna kundunya education ga bona imoto sumaka andi nan tasrono anduna dum birenta tasrono asubona ma donc c'est pour ça qu'inga encourager ne ke babu kundu kama mosri angel ke golle be jopa ona anuare mosri wala linkinter na diga ngoni yana dialogue nya uga masala sundo qissa egori qissa ke psychologue yo wandi qissa ke ko hoyin kama kanjanu kama kanjanu le lapin voilà kanjanu kama kanjanu ko hodi chlorine pour haramare mengana ya mulla ini dutu c'est ce que mulini personnalité ngeni kebe breke no gondi ado difficulté no ngana rote ngana ri baketi kamo ngana ri changement ngam baketi kamo wala quoi haran ken koy bondo skepsando chlorine bugeri ngana ka sake jopa ho yi chlorine swajini ho na chlorine tanga kebe mulla voilà puis on a des résultats ngere halle c'est ce qui megen kebe voilà et kato garno kendi kenya way babu kebe kamba kundu o sonu ko on xawana pammi taw ci kebe mo siri o do lemon ko o cheikh simbala hanya mo be on lemon ko cinto duwi o di masala woni hakul ko sorogo ti dina ke to awunga ado hada mari mawke baw ko gantan ko me lemon ko anjo no halle me kinga daga no to kota hinchu ya no bonna donc kirisa kundu qissa begeni khayalu nyanta di simma i mendi me haqiqa nya hada maram kusu ala halam passer ke mo haqiqa nya o ganara be so atun nanti réalité abu hanan minna kanjaru na gatiani la penu na gatiani la penu na gato hodum be ngori rouge couleur rouge ke ngori la pen rouge ado homa kama la pen jaune ado lapin bleu ou blama blema ado lapin vert ho moledere voilà ku na gati ke yama mais ni brene igo yoga potager no nde a jardin no kengeni monsieur providence iga brene amara akenyen kamana carotte kineta iga igana awa kamana carotte lingen kineta ya igana kota su ina gonu haka i contente nya alinte jardin ke no makota bani ari musnen khawano makota bani musne ke ga bonte ne kenni monsieur providence igo ke me awa kamana ituku ni kutukutu honne aseto eskabonga wala musne ke usa bani ke honne ayira ga ira tanjogi take ga jogi ambulance solo lautu ida daga hospital plan daga ina take ja igara ga hospital nga sasa asirenta kanu potager no hibe ga igande gini la penu ko nagati bitana li iti umadum ke ko tasu monsieur providence ado carotte ngar ko carotte ngar igana me menin chere o mangete bito ngada gana hillo siko i minute keta khibare go événement go passer khibare go passer on kawana agi on kawana hiyo go debe sa samu problème nganari crise nganari kote nganari o gana kine changement ho simene iga hera be de berne yego no kunta wona ta ho de berne yego no wala ho de berne o har ro kenya fazin sa monsieur providence ntarano la peine ku na gatwani ho simme ke de ga hebe de berne parce que angana to kundu dule nanke ani men de berne خالد قام فهم رايهم يفهم بس يسون كم كوسي الحمد لله هو سيمي لا بين روج اسيماتيك يك تاعو كوي parce que monsieur providence quand on a gagné que ni qui on a télé licence tante halle mia potager tanaki tana jardin tanaki tana ga carotte ni no iga na parce que gana to solution ta ay ko akendi décision mais amata ga hanade kembre lapin jaune agati menati bon ça y keke ia essaye na agara na carotte ke plantation aga lolini mo be yana agara igana a planter igana goro ina sa ke kenji gana go monsieur providence gana na mo duna taina ti indaga imbugu yere ikia kende ber ikia agara nga ina tu igana tu brambe imena sa carotte ni gana idi kapale
lapin vert ati bo ike hima goto ike ke komi carotte ndagano ira so kunyigana l'herbe ira l'herbe no kuigana ko ina dire kinna pesunta iga to ko ndo honti no amot ho ha risque no parce que changement na ni risque ni quelque chose lapin bleu ti ike ke ngato ko kundu ya monsieur potager du kuinta ho de ya du kuma na rote akendi jikelari parce que akem awa ile nerni aga na retour nya brambe andala na sage igande kini na sage ka carotte no kini bo sasa ho de risque mutu parce que kieti abakati le selanga na bu selanga comme min daga aventure et risque nya de di renard no lawa attraper ni ganki tan renard no gona kita irawa anjigana irawa ho nyana risque mo dalawa irawa kerni irawa ho nyana alawa jogini mais angana iro no changement de ani risque ni tanga risque muta tagemme ki ga de risque mutu parce que atia garanga yatu ma wa garanga garamo gonta no garanga kamo anda garanga kamo kenta no gondi katanga plantation ngira dulle alla garanga ke na ga de risque mutu mais wa de kata solution ki ga risque ni na santa nga l'herbe ni gana en estomac de l'herbe ke yige madimi so ke gora empoisonné ken kharaga anker ni araga mutamni kege tinta ho de ben ya sikini jikela anke ta ho de ben ake ni la dépendance ake jiken soronya ake ta ho de ben ake ta wono donc ake ka risque no parce que haranga ma décision tout an risque no histoire risque no bon qui atia crossing ni keta na su résumé ya hayndi ni geli risque ga takille ni na bu ina daga sans tante aventure na sella no kutana la pension ga daga bibliothèque inde awa livre no bayni agi muru monsieur Providence livre no benu ganya mara les livres de la plantation a gagné kharanga aga itukulo ni mobe ina daga ina ken khara igana tu birambe ina sage ituku planter aga di ken la recherche ngame aka mana murudi iga solution kitana ko kekendi isoki genjo pa aka mana soki gega isoki gege no wara no goki ido tundi honne keke aroma na parce que anta yigene akenga dugundinta kenta uta ya dugu anta hohunya sasa lapin rose aboga daga risque gata kile na daga aga daga ari gemu ari jardin yo ngeri kunta carotte de vermi ari na digamendo hona daga jardin taranne kundi bismillah kunga carotte kinne mais renard ngeri ide kata bakano kai abuguna daga no kutana ari ni ku ya carotte de vermi yo gon inta la pemula amagere risque nyante inta kanjani mulla kanjani khibari inta kenti donc jomar qui a profité ku beno gari bismillah ya carotte qui n'a profité kinga mais renard beaucoup gari khata laissez même par là kitame bukera akari isaye ina plantation que sera ina khara imena carotte ku de ben jardin que no ari adebera resi mais d'où l'entraga parce que anta igene ari isaye na tira na soku kuiga l'herbe no kuiga ani rotun ana force kinir ani rotun honne agini rotundi kembre ina continue plantation que era tebe ay resi honne mais comment tout sera ma gra espérance inte ay le marché ne bien qati donc na français mon lone ngota fu ngi hamne mais comme vidéo ni la sunu hayni hoyo gona kon français peut-être yogo na ken pa siri na goto na ko son ke voilà kinga nyana sababu nganya na français mon mélange ne rôle donc la pin bleu que vert que akenga continue avoir l'air du kuigana andi koike kenan ketini ga force que kitana a ketina igole ke debere mais qui est toujours akengi décision comme na saka parce que ho di risque mutu ke di risque mutu ke di ke radu hike sur résultat de mina la pin vert haleke ay resu honne mais legaruke amage mama hoyku dulle legari atambini maga kala aga karado sage yogol mengeri kimanto ana yogol mengeri kendi le sokore bukine adi trindi ti est-ce que crise nganari ngameni de ber hote nganari menya at hote nganari ana du de mati serebo anka palle mayo ana akhirla du conseil kina c'est serembani allanta bo sasa hona ho soise bon la rose de retour parce que celle-là en koto aventure en koto atiar niketa keken to kunda huma mani kala honne
Donc sasa iso harni meni bo bientôt monsieur Providence me warni d'accord warni sasa ho honi ikloro swaji anga la pebe utu bo ida sanki na kaka magai ana gafu na fo aisha banu fo hona banu khaf voilà ok na pesa sasa kad choix kenya ho couleur préférée nyalba magalinya la peke idenya o kama la peke ide anke nganani anke ni dupa ana monsieur Providence ana dugu maganali anke ni kharanga ani mena plantation de lana aisha kente la aventure akenni humilité nya akenna l'air gunu kuiga aken pa mo magoto ahi magoto cheikh ke éducation face au kundu o hajuni kiay o son kara parce que na lemunu ku serandi I hakulu ku yimenu ganari ira ganya autonome geli tugundu ku kundu comme ça igana gornu igana difficile se confronter yimenu rawa solution murni kabaka dunanta ina totini pa bayre mama wayre on ta conseil ki non tinyana autonome kenya difficulté kana hibe kitata akhbare tuna na akhbare kislo ken sarana na ko lemme nyana duda ko Allah wa kadon kina lemme ngasire be kado gore be nga ka kini lemme nga ananyi me kine kado ngana ta nanyi me kina lemme nga kado ananyi me hakhlaru kini conseil sur be ganyi me mani kini anyi me histoire personnelle expérience de vie anyi me geri hinu benu veki oto be nu ngira ani son kwalle mukura wa hakhilla sire kinni ngena tanyi ananyi me kina lemme nga kado ya nan kanu nga na kina lemme na o ma ya son kwa ke be ko na woni tinyare na kanuti njondo no kanu ngo iserenga serempa joni kenye akine ya kwe ya nantina tim papa imula mama imula awa estime de soi kitana ay meyu du khana ala ken kanu ke nga de mana gaire sini duna dumbire no ne bo sasa ona sai kati la peine kui sasa ho di galle mutu Aisha gel kebe udu ara nyina kenke masinga akenge mo hoyde Aisha ken tite la aventure ya ko tenga nare o sonu ko so hayda sasa au Karanu, difficulté côté beno au Karanu sur baka problème. Surtout on a un étranger. On a la France, on a l'Amérique, on a l'Afrique centrale, on a l'Asie. Son comme éducation, il y a un problème. Intaratini non côté que on a lapin, jaune à serra, on a trouvé, on a solution. Mais son comme mazorté tu vois. Problème qui est no maga solution to kuma on a sele tawne kundi brain sondi ero pulinge nyani civilisation ma ere avancer on daga no on a ile khair kitana côté ke be bana bugo donc c'est pour ça la paix rouge son ko kwa kene bo la da king avancer ya o ya renda du mo na sager na on a ro karago ke ga sager na limo et la paix zone européenne kudo asiatique kudo américaine ko pa kem moy côté ndik tammi to na ya remuro o me magaire on demande développer c'est pour ça côté ngari kunga trende nga goto nan teranta nga goto idi mobile no inventé o kegen nyamo imer simme ora wa solution mur proga invention de verni trende na joma on a moto no de on a mécanicien de verni on a avion de verni pruna o situation qui na changé crise ngari kun solution mur on a internet inventé anna c'est non ressources tananangeri ikuni na invention ya debe donc la personne haken no pas mais africain chu hayre ay ngro daga problème ke ko ni solution mulene ko ci mina ga solution o le wonto na nyake mo ke on to batenga problème ke be gaire o mi na solution mure papa ntaka ira ga honyanda me ni me wasimene ga solution mure ma to nga kharanga ni diplôme no passer ngaire sini bo ga sagi katikenga kharange no parce que barnabi programme qui non mo kati ho gamuli nyakeli ngir question posée à moi et kembre on arrière la paveur a kengel kebe soazi kenya kenti ikeke mo ma goto ha junta higebeke imo ma goto igana hade so kenke ra waiga voilà miskina ko kebe go yokara o kuti o setike ke buchinde be go mo na kenyiga on meti kesu bonona situation mais cela ma on mulla on a avancé on daga kani cela ma on meton to kundu bane nanti ke bane o no parce que ngana Kenya génération be garnan palle am meto khida to ho to khida cela ma on to ngolli on a simi on a higebe ya remu o imena daga kani duna
ewa ore mu benu garno halle gadi ananyo gadi odi birench no dikane o européen ngere ire mu kane kata mu bala american o wanka kenya mais ore mu ngana ina souffre o halle ina leseme ina tampi parce que o ima honi kane ima école nu ni qara ni gra nu ni kane ma madrasa nu ni kane o hay français basse ni kenya kam ima misidu ni kane ima hota na sunyi kane parce que kuto ku hajunta higebe kedi ku gana igandi gitata haraga mali mo ko ne gata anime donc anga nanya kunduga faringa sini ona haruga na alla nyaga na arjanna ona anyaga jannatul firdaus amu tankenta hi gore mur manke bucine amuru islamin na ho gore nyamranda kamunya mo parce que taron dai arjanna muruna alla nyaga firdaus la ala ana no nyakino donc ona ko akesa bon la fin bleu rager kebe de beri akendi jikello serene amage bo kiya geben o société no kula kara no ngala gam kiya geben no kay on taranu ko ono jikello taranu ko arta ina garsi ligera na ina keri amage ane foga nak fofo ngaba no awa amage se wala ikunta hode ben itawuno taranu ngari gini mpaba wana wa ga ni danyi mi har ngaba golli ni me ma har wode beri ngenya kinna ko rata ona hata ingirndi americain ngari gini kwa dore amma si mena kunga tawonan manya kunga tawonan ken par tampia parce que ando golle mademi ando kato mademi ando simme mademi anyi meganti hakla kurumbo ngaduda ando ke mademi donc an tampina le semena nyana ma le semena donc ho di choix de veri choix de kusiro mais conseil ko den gedi no be kenya la personne que soit que de choisir faut se kenya on a quoi no nyawutu o gana no mutu kenke anyimera wambire jondi anyimera simina nga goli nanga na gane siti nanga to agumuru anga hoyego eventene anda garna hana aga imoto no kana amba ne be sere vira avion evente amadna suna ki ani khairin gebe ngom hara maremi akhirin ki duna humanité jo sere vira internet mbagane akhirin ki duna sui hara gane conséquence ka gada ken tabake ken hara mare golle sugari bone mo na ki rager kebe de beri ken na mur problème ken ndaga ken karawanya nda solution wakati no Allah daga na gari kitale mais risque no mo suka bo africain ki anti wa ko baka parce que no problème nga on tati no na problème ke conforté on ci ki problème ke kane on ci mo na solution mo no o kanne ona uru baka o e collin solution kini o yimo ngana daga cheikh collin solution kini c'est interne donc qui regarde qui veut de la femme bleue qui veut de c'est pas normal anki nanti danji kino sera bannière côté am papa ganta ira nyeme anki lan traho de ben amma ganta ira nyeme lan traho de ben anyi miran trasimene nanti ni meni ya papa tante maman tante mais surtout non moto no mingi mara nimera yigande prépare ni nimera wa ménage de berni nimera wa golini nga ho ho ona nyakundwa donc on a la zona sera machallah ogana kenchera awode mana mbosi o birenga suru duna tauna anti ke bane aventure bana aventure ase no gatu me abane mawse ke abane mawse parce que ke wure nanke i moton ku kutungan hari to tampe nanke palunte parce que tahi gore mur anke bucine dam ambaga c'est ndaro ke ke ko bloqué ho di galle mbam yo ho gere bewtu esa algi faham alhamdulillah awon ke adi to mun ke ama ke asere nanna ko ko ke ngana mo mo anda solution muri anga fo be barini pour anga tinna brete mo gosire aya paso we ken daga jabu ko kana walla aya ko na chaku kundunga walla na ko anga jonguli sere kemanya ani mala solution muru anga be barini ke wallahi shekha ke ko gale mina balega ke na mo gosire to mun ya panto anga ko khisu ha junga ke wallahi to shekha